Project Archimedes, Aklanon-based resources for children's mathematics education and development strategies. Mayadayad nga adlaw. Ako si Teacher Ruela. Welcome sa Mathematics 3, Quarter 2, Week 8. Aton nga leksyon makaron nga adlaw, hay pagpananaw, ag paghambag, it multiples, it sambilog, hasta sa daywa nga digit nga numero. Pero bago rutanan, hay aton nga tan-awon, roog obrahon, sa testingan, makita sa aton nga module sa pahina 2. Okay, number 1. Isugat ro first 4 multiples, it masunod nga mga numero. Letter A, 25. Letter B, 8. Letter C, 12. Letter D, 95. Letter E, 9. Antigo kamo karon mga unga? Sa rayang umobrahon, ginahanglan naton usuyon do mga masunod nga numero. Pero ano ba garo masunod nga numero? Ag ano ro pamaagi nga aton ubrahon sa daya nga ubrahon? Una nga ubrahon para mapuong do masunod nga numero sa sequence. Aton nga pagausuyon do common difference its sequence. Halimbawa, kumplitohon ro sequence 3, 6, 9, 12, blank, blank, blank. Root 12 buhinan it 9 equals 3. Root 3 imaw ro common difference. Dugangan itig tatlo hasta sa ulihi nga numero. 3, 6, 9, 12. Root 12 dugangan itatlo equals 15. Ro 15 dugangan itatlo equals 18. Agro 18 dugangan itatlo equals 21. Raya ro halimbawa its sequence multiple it 3. Naintindihan ninyo mga unga? Duga nga pamaagi para maintindihan it mayad ro multiples. Hararo sa ka-visualization o pagpananaw nga pwede nimo magamit mentally kung ikaw ginapangutana o ginapausoy it multiples it sangka numero. Una, mag-isip ikaw it grupo it sangka bagay. Raya nga grupo it mga bagay ay nagarepresentar it whole number. Halimbawa, gamito naton ro numero nga 3 or tatlo. Maisip kita it 3 or tatlo kamabahol nga mga bayawas. Masunod, agud masayran ro multiples it 3 or tatlo, maumpisa kita sa paghuyap it aton nga unang grupo. May aton nga tatlo or 3 nga bayawas. Raya ro aton nga first multiple. Agud masayran ro masunod nga numero, maobra kita it kapariho nga kopya it aton nga nahaunang grupo it 3 or tatlo nga mga bayawas. Pilagon tanan ro aton nga mga bayawas makaron. May aton yon nga anom or 6 kamabahol nga mga bayawas. Dahil kara anom or 6 ro aton nga masunod nga multiple. Para masayran ro masunod nga multiple, maobra man kita it sambilo nga kaparihong kopya it grupo it tatlo or 3 kamabahol nga mga bayawas. Pilawon tanan ro mga bayawas. May aton yon nga siyam or 9 kamabahol nga mga bayawas. Dahil kara siyam or 9 ro aton nga masunod nga multiple. Kung isugat naton da, hay 3, 6, 9, ag iba pa. Masayra naton, rumasunod nga multiple, paagi sa pag-ubra, it mga kaparihong kopya, it original o hauna nga grupo, ag idugang sa total numbers, it items o sa kabilugan nga huyap, agud masayran, ru mga masunod nga multiples. Pero kung kita, ay magagamit it mabahol nga numero, pareho ko pag-usoy it multiples, it daywa nga digit nga numero, mas malistan kita mag-visualize o magpananaw. Dahil kara, may aton, isang bilog pang pamaagi, agud masayran, ro multiples, it sangka numero.
Rayahay pag-multiply it numero sa sambilog, daywa, tatlo, apat, ag sa mga masunod pa. Agod, masayran, rumasunod nga numero. Halimbawa, ihambag, multiples, 3. Solusyon, 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 50. Agi pa. Naintindihan ninyo mga unga? Okay, very good. Maagtuon kita sa inyo ng mga ugobrahon. Unang ugobrahon. Isugat ruhauna o first 3 multiples kung mga masunod na numero. Number 1, multiples it 3. Number 2, multiples it 15. Number 3, multiples it 7. Number 4, multiples it 5. At number 5, multiples it 8. Duga nga ugobrahon. Isugat sa sugod it kahon ro insakto na multiple kusang ka numero. Number 1, number 2, number 3. Mga unga, kabay na nalugtan ninyo o aton nga leksyon makaroon nga ito. Salamat gid sa pagpamay. Ako ro inyong maestra, si Teacher Rowella. Babay mga unga. The Production Team.